مائرہ بے حد ذہین لڑکی تھی، پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی، اسے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ ایک کتاب بھی لکھ رہی تھی، محبت کے نام پہ۔ وہ دنیا کی درندگی سے بے خبر لڑکی، اپنے خوابوں میں جینے والی۔ اس کا خواب تھا کوئی شہزادہ آئے گا، اسے بیاہ لے جائے گا، شادی کے بعد وہ ہم سفر ہوگا، ان دونوں کی اپنی ایک دنیا ہوگی۔ وہ شاعری لکھا کرتی تھی کہ شادی کے بعد اپنے ہم سفر کو سنایا کروں گی، وہ اس کی شاعری سن کر بہت تعریف کرے گا۔ وہ اپنی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ اس نے جب ازواجی زندگی پہ ایک کتاب لکھی تو اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ ماں تو تھی نہیں، ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا۔ باپ تھا، باپ بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ باپ نے دیکھا لڑکا اچھا ہے، مائرہ کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتے ہیں۔ مائرہ سے اس کی مرضی پوچھی تو مائرہ نے کہا جیسے بابا آپ کو ٹھیک لگے۔ بیٹیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، وہ اپنی زندگی جینا تو چاہتی ہیں لیکن کبھی اپنی خواہش ظاہر نہیں کر سکتی۔ زندگی بھر کا سفر جس کے ساتھ رہنا ہو، اس کا انتخاب بھی وہ آنکھیں بند کر کے کرتی ہیں۔ سب کچھ نصیب اور خدا پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ کچھ دنوں میں مائرہ کی شادی دانیال سے ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ اب نیا گھر، نیا خاندان، نئے لوگ، نئے رشتے اس کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کو بے چینی سی تھی۔ اس کا شوہر دیکھنے میں تو ڈیسنٹ سا انسان تھا لیکن لہجہ اس کا بہت روکھا سا تھا۔ 2 دن بعد ہی وہ مائرہ سے کہہ رہا تھا گھر کا سارا کام تم خود کیا کرو گی، کپڑے برتن کھانا، اور میری بہن جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہے بہت پریشان ہے، وہ تم اس کے بچوں کو بھی سنبھالا کرو گی۔ مائرہ خاموش ہو گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ مائرہ کے جو خواب تھے وہ دم توڑنے لگے تھے۔ مائرہ دن بھر کام کرتی تھک جایا کرتی تھی، نہ بوجھ اچانک سے اس کے کندھوں پہ آن پڑے گا، اس نے سوچا نہ تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ بناتی، برتن واش کرتی، جھاڑو پوچھا کرتی، پھر نند کے بچوں کو سنبھالتی۔ اگر کوئی بچہ رونے لگتا تو نند گالیاں دیتی مائرہ کو۔ مائرہ نے 1-2 بار کہا آپ ہی گالیاں نہ دیا کریں، لیکن وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ مائرہ خاموش رہتی، گالیاں سنتی اور کام بھی کرتی۔ رات کو شوہر آیا تو اس سے گلہ بھی کرتی تمہاری بہن مجھے گالیاں دیتی ہے۔ وہ الٹا مائرہ کو ہی ڈانٹ دیتا۔ میری بہن بہت پریشان رہتی ہے، اس کا جھگڑا ہوا ہے اپنے شوہر سے، تم چپ کر کے گالیاں سن لیا کرو، اسے کچھ نہ کہنا۔ پھر مائرہ اس کی خدمت کرتی۔ ایک دن وہ کھانا بنا رہی تھی، اس کی نند نے آواز دی مائرہ مجھے چائے بنا دو۔ مائرہ نے کہا آپی کھانا بنا لوں پھر آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، لیکن نند نے ضد کی اور کہنے لگی پہلے مجھے چائے بنا دو۔ مائرہ نے کھانا چھوڑا، چائے بنانے لگ گئی۔ اس دن شوہر کام سے گھر جلدی آ گیا۔ اس نے دیکھا کھانا نہیں بنا ابھی تک۔ اس نے مائرہ سے پوچھا ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ مائرہ نے کہا وہ آپی کے لیے چائے بنا رہی تھی، اب آپی کے بچوں کو دودھ گرم کر کے دینا ہے۔ اتنے میں نند کہنے لگی بچوں کو دودھ تو میں گرم کر کے دے رہی ہوں، تم کھانا بناؤ۔ مائرہ کے شوہر نے گالی دی اور کہنے لگا سوئی رہی ہوگی سارا دن، تم کو پتہ نہیں ہے میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں، کھانا تک نہیں تم بنا سکتی، سارا دن گھر میں پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہو۔ شوہر کے الفاظ اتنے سخت تھے، مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگی۔ اتنا کام کرتی ہوں اور جب دیکھو نند گالیاں دیتی رہتی ہے، آج شوہر بھی گالیاں دے رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، کھانا بنایا، شوہر کو دیا اور خود بھوکھی سو گئی۔
माँ होती तो माँ को खुद पे होने वाले सितम बताती, बाप से कहती भी तो क्या कहती। कुछ दिन बाद मायरा ने कहा, मैंने बाबा के घर जाना है। शौहर ने कहा, नहीं जाना। मायरा ने जिद की, मुझे जाना है। शादी के बाद सिर्फ एक दफ़ा गई हूँ, आज 6 माह हो गए हैं। दानियाल जो उसका शौहर था, उसने गुस्से से शीशे का गिलास दीवार के साथ मारा, जिससे एक शीशे का टुकड़ा दीवार से टकराकर मायरा के चेहरे पे आ लगा। खून बहने लगा। दानियाल गाली देते हुए बाहर चला गया। जीना हराम करके रखा है तुमने मेरा, ज़्यादा बहस करोगी तो तलाक दे दूंगा। मायरा चुप हो गई। वो बहते हुए लहू को देखकर बहुत रोने लगी। वो सोच रही थी, ख्वाब क्या था, मिला क्या, ये कैसा नसीब है। बाप कभी कभी आ जाता बेटी को मिलने, मगर मायरा उन्हें कुछ ना बताती। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन एक पल खुशी का नसीब ना हुआ था। एक दिन वो अपनी लिखी हुई किताब को पढ़ने लगी, जिसमें उसने एक शादीशुदा जोड़े के बारे में लिखा था। शौहर हर रोज अपनी बीवी को डिनर पे लेकर जाता था। बीवी बन संवर कर शौहर के आने का इंतजार किया करती थी। शौहर ऑफिस से घर आते हुए कुछ न कुछ अपनी बीवी के लिए गिफ्ट या खाने के लिए ज़रूर ले आता था। शौहर अपनी बीवी की थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त ना कर सकता था। वो अपनी बीवी को सीने से लगा कर रखता था, बीवी के नखरे उठाता था, बीवी को बहुत प्यार करता, हर ख्वाहिश पल भर में पूरी कर देता था। मायरा ने अपनी किताब के वर्क फाड़ने शुरू किए। उसको अपनी लिखी किताब से नफरत होने लगी थी। वो सारी रात रोती रही। किसी ने उसको आकर सीने से ना लगाया। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो अब माँ बन चुकी थी। बाप भी दुनिया से जा चुका था, लेकिन उसका शौहर अब उसको बात बात पे थप्पड़ मार दिया करता था। एक दिन दानियाल काम से आया तो मायरा ने कहा, बेटे के लिए दूध लेकर आओ। वो रात को दूध मांगता है, उसको भूख लगती है। दानियाल ने गाली देकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मायरा ने कहा, आप कहीं से भी करें, मुझे एक डिब्बा दूध का ला दें। अब बच्चे को भूखा तो नहीं मार सकते। दानियाल को गुस्सा आया। उसने थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया मायरा को। ना मारा कि मायरा के होंठ से खून बहने लगा। मायरा बेबस हो चुकी थी। नंद पास खड़ी तमाशा देखती रही। वो भी भाई को कुछ ना कहती। मायरा सर झुका के मार खा लिया करती थी। उसके जख्म अभी भरते नहीं थे कि दानियाल फिर किसी बात पे मायरा को मारने लगता। मायरा का पूरा जिस्म जख्मी था। वो जाती तो किसके पास जाती। मेके में कोई नहीं था। एक बाप था, वो भी दुनिया से चल बसा था। एक बेटा था, कई बार तलाक लेने का सोचा, मगर तलाक लेकर कहाँ जाती, किसके पास जाती। शादी को 3 साल हो गए थे। एक दिन दानियाल काम से घर आ रहा था कि रास्ते में गिर गया। लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उसको फालिज हो गया था और वो बेजान सा हो गया। मायरा को पता चला, वो भी अस्पताल गई। डॉक्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि दानियाल फालिज की वजह से अब बोल नहीं सकता, ना हरकत कर सकता था, इशारों से बात कर सकेगा। मायरा टूट गई थी। नंद पास खड़ी रो रही थी। पैसे कहाँ से आएंगे इलाज के लिए? कौन करवाएगा इलाज? अब कौन मेरे बच्चों की देखभाल करेगा? मारिया दानियाल को घर ले आई, उसका ख्याल रखने लगी। मायरा ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने फिर एक कहानी लिखी, अज़वाजी ज़िंदगी पे, मर्दों के जुल्म और औरत की बर्दाश्त पे। वो नावल उसका शाया हुआ और लोगों में मकबूल हो गया। वहाँ से उसको पैसे आने लगे। साथ साथ मायरा दानियाल का इलाज करवाती रही, उसका ख्याल रखती, उसको खाना अपने हाथों से खिलाती, उसका मुंह साफ करती, उसको मसाज करती, उसका सर दबाती। दानियाल
मारिया के सामने आंखें झुकाए रखता था। कभी जो मायरा पे जुल्म किया करता था, मारा करता था, मायरा की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा था, मायरा को एक जानवर बना रखा था, वो मायरा उसके इतने जुल्म करने के बाद भी कितनी मोहब्बत से उसका ख्याल रख रही थी। मुझे छोड़कर कभी जा सकती थी, मगर कितना बड़ा दिल है मायरा का। मायरा फ्री टाइम में नावल लिखती, दानियाल को वक्त पे मेडिसिन देती, नंद के बच्चों का भी ख्याल रखती। नंद के सख्त रवैये को भुला दिया था मायरा ने। अब घर का सारा निज़ाम मायरा चला रही थी। नंद भी मायरा को कुछ ना कहती। एक दिन मायरा ने नंद के शोहर को बुलवाया, उन दोनों को समझाया और दोनों को अपना घर आबाद करने का कहा। नंद को उसके शोहर के साथ सुलह करवा कर उसे अपने घर भेज दिया। अब वो हर वक्त दानियाल और अपने बच्चे का ख्याल रखती। दानियाल आंखें झुकाए पड़ा रहता, सोचता मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मुझे मायरा क्यों संभालती है, मुझे छोड़कर चली जाए। मैंने कितना जुल्म किया मायरा पे, उसके सब ख्वाब मैंने पैरों तले रोन दिए थे। एक नौकरानी बनाकर रखा था मायरा को। मायरा ने मेरी बहन का घर भी बसा दिया। औरत कितनी सब्र वाली होती है, कितनी बर्दाश्त होती है औरत में। मायरा का लिखा मशहूर होने लगा। मायरा अब एक मशहूर राइटर बन गई थी। दानियाल भी कुछ बेहतर होने लगा था। 5 साल गुजर चुके थे। एक रात 12 बजे दानियाल ने महसूस किया उसके जिस्म में हरकत आ गई है। वो लड़खड़ाते हुए उठा, खड़ा हुआ। मायरा कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी। बेटा भी सोया हुआ था। दानियाल जाकर मायरा के कदमों में बैठ गया। मायरा की आंख खुल गई। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। दानियाल आप ठीक हो गए। दानियाल रोने लगा। मायरा मुझे माफ़ कर दो। मायरा ने दानियाल को उठाया, बेड पे बिठाया। दानियाल ने मायरा का हाथ जोर से पकड़ा, अपने दिल पर रख कर रोते हुए कहने लगा, मायरा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मायरा कहने लगी, छोड़ो ना दानियाल, जो हुआ उसे भूल जाओ। बस हम अब अपनी आने वाली ज़िंदगी को जन्नत बनाते हैं। दानियाल ने कहा, तुम मुझे छोड़ के भी तो जा सकती थी। मायरा ने कहा, अगर छोड़ के चली जाती तो तुमको कैसे एहसास होता कि ज़िंदगी गालियाँ देने या बीवी को मारने में नहीं है, बल्कि बीवी को मोहब्बत और सीने से लगाने में है। अब मायरा लिखा करती थी, दानियाल सुना करता था। मायरा का ख्वाब पूरा होने लगा था। दानियाल फिर से काम पे जाने लगा था। अब वो मायरा को बाहर घुमाने भी ले जाया करता था। दोनों बहुत खुश थे। औरत मोहब्बत निभाने में मर्द से बहुत आगे है। औरत को ज़रा समझो तो सही, गाली देना तो मर्दानगी नहीं है। अल्लाह से डरते रहा करो, किसी पे भी दानियाल जैसा वक्त आ सकता है।